बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। इसमें आज़म या अल्लाह की ज़कात की दो किस्में अल-वफ़ाक़ की क़िस्त नंबर 8 में जो हमने शाया की है, अहबाब में से जो इस माह ज़ी-क़ादा में जो आने वाला है, इसकी ज़कात हुर्फ़ी निकालने का जो इरादा रखते हैं, या ये कि मुतलक जिन्होंने ज़कात निकालने का इरादा किया था, तो उनको ये मशवरा है कि आप ज़कात हुर्फ़ी पहले निकालें, फिर उसके बाद ज़कात अददी निकालें। तो ज़कात हुर्फ़ी ये 7 किस्म की ज़कातें हैं, यानी कि दावत हुर्फ़ी इसको कहते हैं। और हमारे मशाइख़ का ये तरीक़ा है, ख़ास तौर पर उसमें जो 7 ज़कातें हैं और जो उसमें तादाद बताई गई है, उसको उसी तादाद में रोज़ाना उसी नीयत से आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसमें आज़म या अल्लाह की दावत हुर्फ़ी और ज़कात हुर्फ़ी अदा हो जाएगी और आप इसमें आज़म या अल्लाह के आमिल हो जाएंगे। फिर इसमें मज़ीद पुख्तगी और मज़ीद तसर्रुफ़ के लिए आप दावत अददी अदा करें। जब ये 2 ज़कातें अदा कर लेंगे तो मवक्किल आपसे वैसे ही मानूस हो जाएं, लेकिन फिर आप बाज़ाब्ता इसमें आज़म या अल्लाह के मवक्किल की तस्ख़ीर करना चाहें तो फिर आप उसके बाद तीसरे नंबर पर वो करेंगे। तो मैं यहाँ ज़कात हुर्फ़ी के ताल्लुक़ से कुछ बता दूँ। सबसे पहले तो ये जो माह ज़ी-क़ादा आ रहा है, अगर जो अहबाब मेरे उसमें ज़कात अदा करने का इरादा रखते हैं तो वो ये नोट कर लें कि माह ज़ी-क़ादा की शुरू की कुछ तारीख़ें जो है वो माह ज़ुलहज्जैन में पड़ रही हैं, फिर उसके बाद मुनक़लब माह शुरू हो जाएगा और ये तकरीबन 1 माह तक रहेगा। तो आप शुरू की तारीख़ों का इंतख़ाब कर लें, भले ही 2 दिन कबल हो कि आपका जो अमल है वो माह ज़ुलहज्जैन के अंदर शुरू हो जाएगा। तो इसमें 7 ज़कातें हैं: निसाब, ज़कात, अश्र, कुफ़्ल, दौर मुदव्वर, बज़ल, ख़त्म। निसाब इसका 11,000 है, ज़कात इसकी 16,500 है, अश्र 19,250 है, ऐसे ही कुफ़्ल है, और सबसे ज़्यादा दौर मुदव्वर 57,750 या कुछ कमो बेश है, वो तादाद वहाँ पे देख लेंगे। फिर उसके बाद बज़ल है, फिर उसके बाद ख़त्म है। तो इसमें अगर कोई इस तरीक़े से करे कि 7 दिन में ये ज़कात अदा कर ले तो बहुत बेहतर है कि पहले दिन 11,000 मरतबा बनियत निसाब पढ़े, फिर दूसरे दिन 16,000 मरतबा बनियत ज़कात पढ़े, फिर तीसरे दिन 19,250 मरतबा बनियत अश्र पढ़े, फिर 9,000 कुछ समथिंग है वो बनियत कुफ़्ल पढ़े, फिर 57,700 कुछ समथिंग है वो बनियत दौर मुदव्वर पढ़े, फिर उसके बाद बज़ल पढ़े, फिर ख़त्म पढ़े। ख़त्म 1,000 है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो दौर मुदव्वर की है, 57,750। तो इस तादाद को अगर एक दिन में आप नहीं कर सकते हैं तो इसको आप 3-4 दिन में तक़सीम कर लें, और ये कर लें कि आप 7 रोज़ के अमल को 11 रोज़ में आप कर लें कि वो ताक़ दिन भी हो जाएगा 7 के बजाय 11। या अगर आप 9 दिन में करना चाहें तो उसको इसी हिसाब से तक़सीम कर लें कि 2। एक नहायत ही अहम बात मैं इसमें बताता चलूँ कि ये जो हमारे मशाइख़ ने लिखा है कि निसाब के बाद 66 मरतबा या वकीलू 66 मरतबा, और ज़कात के बाद या मुजीबू 55 मरतबा, और अश्र के बाद या वली 46 मरतबा, और कुफ़्ल के बाद या फ़त्ताहु 489 मरतबा, और दौर मुदव्वर के बाद या मुअती 129 मरतबा, और बज़ल के बाद या वहाबु 14 मरतबा, और ख़त्म के बाद या बुदू 20 मरतबा। ये जो पढ़ने का बताया तो ये आप बहुत ही अहम बात है, इसको नोट कर लें
کہ جب یہ تعداد آپ ختم کریں گے، یعنی کہ نصاب کی تعداد جیسے ہی آپ نے ختم کی تو درود شریف سے پہلے ہی اس کو پڑھنا ہے، یعنی کہ تعداد ختم ہو رہی، یا اللہ آپ آخری جو عدد ہے نصاب کا اس کو پورا کر رہے ہیں، اسی سے متصل یا وکیلو شروع کرنا ہے اور 66 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے جو زکوٰۃ کی تعداد ہے 16,500، جیسے ہی وہ مکمل ہو رہا ہے تو 55 مرتبہ یا مجیبو پڑھنا ہے متصل اسی سے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنا۔ ایسا نہیں کہ آپ زکوٰۃ کی تعداد کو پورا کر لیں پھر درود شریف پڑھ لیں، پھر کچھ وقفہ ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو پڑھ لیا کسی دوسری نشست میں پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے۔ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں گے، اور یہ فائدہ شاید ہی آپ کو کہیں سے ملے گا۔ اس کو نوٹ کر لیں، دعوت حرفی میں یہی طریقہ ہے کہ نصاب اور زکوٰۃ، عشر، قفل، دور مدور، بذل، ختم کے بعد جو پڑھنے کے لیے بتایا گیا ہے اسماء اعظام ان کے تعداد کے مطابق، مخصوص اسماء اعظام یہ ہے 7، اور ان کو ان زکوٰۃوں کے بعد ہی متصل پڑھنا ہوتا ہے۔ اس سے تصرفات کاملہ حاصل ہوتا ہے، اور زکوٰۃ یہ کہ کامل طور سے ادا ہوتی ہے، دعوت مکمل ہو جاتی ہے اس سے۔ تو اس کا خیال رکھیں۔ باقی یہ کہ جو شرائط عامل ہے اور جو پرہیز جلالی، جمالی اور ترک حیوانات وغیرہ وغیرہ اس میں ہے، وہ لازمی طور پر ہے۔ شرائط بارہا بتایا جا چکا۔ جو احباب ہے یہ ان کے لیے جو کہ میری نگرانی میں کر رہے ہیں، اور یہ کہ اس کو اس طریقے سے، چونکہ بہت ساری ویڈیو کلپ اس سے پہلے بھی شائع کر چکا ہوں مختلف قسم کی زکوٰۃوں کے تعلق سے، کہ مثال کے طور پہ سورہ مزمل ہے یا نعت علی شریف ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کا مقصد ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ دیگر عاملین احباب یا دیگر جو لوگ ہیں جو دوسرے استادوں سے یا مرشد سے استفادہ کرتے ہیں، وہ بھی مجھ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو وہ یہاں پر کچھ باتیں میں عام طور پر اس لیے بھی عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ فائدہ تھوڑا عام سے عام تر ہو جائے، اور اگر کسی کو میری باتوں سے کچھ فائدہ پہنچے، کچھ علم میں اضافہ ہو، تو لازمی طور پر مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور آخر میں ایک اہم بات یہ عرض کرتا چلوں کہ اس قسم کے اعمال صرف عاملین کو کرنے چاہیے، یا وہ شخص کرے جو کہ شرائط عامل سے بخوبی واقف ہے اور چلہ کشی کے آداب جانتا ہے۔ اس قسم کے لوگوں میں سے اگر کوئی شخص فقیر کی نگرانی میں رہ کر یہ عمل کرنا چاہے تو ہدیہ ادا کر کے وہ کر سکتا ہے، لیکن پھر میں ریپیٹ کر دوں کہ یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ جو شخص شرائط عامل سے واقف ہے وہی کرے، ہر کس و ناکس کرے گا تو ناواقفی کی بنا پر رجت کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ فقیر کو دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔